बात करेंगे भारत की और भारत के अंदर चलने वाली अलहदगी पसंद तहरीकों की। उन तहरीकों में सबसे सफ़े अव्वल तहरीक है खालिस्तान की तहरीक के लिए अब तक हज़ारों जानें कुर्बान की जा चुकी हैं। जो सिख हैं पूरी दुनिया में, वो अपना हक़ राय दही लेने के लिए, अपना अलहदा वतन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, खालिस्तान के क़याम की जद्दोजहद कर रहे हैं। 15 अगस्त को भी भारत के लिए, क्योंकि उनका योम आज़ादी होता है, इस मौका पर सिख इसे योम स्याह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका में इनका झंडा नजर आतिश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अज़हर जावेद और आज के इस व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूं। बात करेंगे भारत की और भारत के अंदर चलने वाली अलहदगी पसंद तहरीकों की। और उन तहरीकों में सबसे सफ़े अव्वल तहरीक है खालिस्तान की, और खालिस्तान की तहरीक के लिए अब तक हज़ारों जानें कुर्बान की जा चुकी हैं। भारत ने जुल्म किया इन पंजाबियों पे, इन सिखों पे, और इनके मुक़द्दस मकामात पर फ़ौज कशी की। हज़ारों के करीब जो सिख हैं वो इन वाक़यात में शहीद हुए, जुल्म बर्बरियत का शिकार हुए। तो अब जो सिख हैं पूरी दुनिया में, वो अपना हक़ राय दही लेने के लिए, अपना अलहदा वतन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, खालिस्तान के क़याम की जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी जद्दोजहद में अगला पड़ाव आन पड़ा है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। रेफरेंडम होने जा रहा है। इन सिखों ने खालिस्तान जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में रेफरेंडम करवाने का आगाज़ कर रखा है। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के ज़ेर एहतमाम ये रेफरेंडम करवाए जाते हैं, और इन रेफरेंडम में जो सिख लोग हैं, जो पंजाबी हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, जो इनका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, आते हैं, वोट डालते हैं और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। कई ममालिक में ये रेफरेंडम अब तक हो चुके हैं, जिसमें बरतानिया भी शामिल है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हैं, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, कनाडा में हो चुका है, वैंकूवर और टोरंटो में भी, अमेरिका में भी हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। तो ये एक पूरी दुनिया में एक्टिविटी। तो अब इसका अगला पड़ाव है वाशिंगटन डीसी में 17 अगस्त को। 17 अगस्त को ये रेफरेंडम हो रहा है, और ये अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका से लोग आएंगे, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, और बड़ी तादाद में टर्न ओवर होने की जो है वो उम्मीद है। और 15 अगस्त को व्हाइट हाउस के सामने एसएफजे ने भारतीय परचम नजर आतिश करने का ऐलान कर रखा है। तो 15 अगस्त को भी भारत के लिए, क्योंकि उनका योम आज़ादी होता है, इस मौका पर सिख इसे योम स्याह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका में इनका झंडा नजर आतिश किया जाएगा वाइट हाउस में। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा खालिस्तान के लिए, खालिस्तान की जो पुरअमन आज़ादी की जद्दोजहद है उसके लिए। और इसमें गुरपंत सिंह पन्नू, जो कि एसएफजे सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट के कन्वीनर हैं, वकील रहनुमा है, भारत का के अंदर उनका खौफ है, भारत डरता है उससे, और उनको मरवाने की भी कोशिश कर चुका है। उन पर हमले की साजिश हुई पन्नू पे, और पन्नू के खिलाफ जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने प्लानिंग की थी, उनमें भारतीय शामिल हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया और उनका एक केस भी चल रहा है। लेकिन जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, उन्होंने ये रास्ता नहीं छोड़ा, पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता छोड़ा है। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर भारत की जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है, पन्नू, अब तो वो सरेआम बाहर भी फिर रहा है। हम कई पिछले दिनों उनकी कुछ तस्वीर भी देखी, वीडियोस भी देखी, वो बाहर निकले हैं, अब लोगों से मिल रहे हैं। तो पन्नू ने पूरे भारत को तिगनी कर नाच नचा के रखा हुआ है। पुरअमन जद्दोजहद की जा रही है सिखों के लिए, और इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। सिख मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें एक आज़ाद रियासत दी जाए, एक आज़ाद मुल्क दिया जाए, जो जिसका नाम खालिस्तान हो, जहाँ वो अपनी मजहबी अकायद के मुताबिक अपनी सियासत कर सकें, हुकूमत बना सकें। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है।
اور 17 اگست کا یہ جو اجتماع ہوگا ریفرینڈم کا، اس سے پہلے میں اٹینڈ کر چکا ہوں کینیڈا میں، 2 دفعہ اٹینڈ کیا ہے، ٹورنٹو میں بھی، وینکوور میں بھی، پھر برطانیہ میں لنڈن میں اٹینڈ کیا ہے، اٹلی میں اٹینڈ کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں، کچھ لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، میں نے ہر عمر کا شخص ان ریفرینڈم میں دیکھا ہے، اور بڑے پرجوش ہوتے ہیں، اور بھارت سے آزادی کا یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا سائنٹیفک طریقے سے ہوتا ہے، پوری ایک تنظیم ہے جو اس کو آبزرو کرتی ہے، انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے جس کو ہائر کیا جاتا ہے، اس کے تحت یہ ریفرینڈم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی جمہوری ایکٹیویٹی ہے جس کو رکوانے کے لیے بھارت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور اسی چکر میں نجر سنگھ کو بھی شہید کیا گیا کینیڈا میں، وینکوور میں، اور گرپنت ون سنگھ پنو کی بھی جان لینے کی کوشش کی۔ تو یہ خالصتان ریفرینڈم بھارت کے اعصاب پہ چھایا ہوا ہے۔ پھر ایسی کوئی کوشش کر سکتا ہے بھارت، کیونکہ بھارت سے کسی قسم کی بھی کوئی توقع نہیں کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکے۔ تو ریفرینڈم کو لے کے بھارت کی نیندیں اس وقت حرام ہے۔ تو اسی کی جھلک ہمیں نظر آئی بھارت کے وزیر اعظم کے دورہ برطانیہ میں، جب وہ خالصتانی رہنماؤں کے ڈر سے لندن سے بھاگ کر چیکرس میں برطانوی وزیر اعظم سے ملے، اور اس ملاقات میں بھی جو خالصتانی وہ پہنچ کے ایک لمبا راستہ طے کر کے پہنچے، پما سنگھ کی قیادت میں پہنچے، اور مظاہرہ کیا، خالصتان کے جھنڈے اٹھا کے مظاہرہ کیا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی جو سکھوں نے پچھلے دنوں برطانیہ میں حاصل کی۔ تو سکھ تحریک جو ہے وہ اب آگے بڑھ رہی ہے، خالصتان کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور بھارتی وزیر اعظم کو یہاں پر شدید نفرت کا سامنا ہے، اور یہاں پر سبکی کا سامنا ہے۔ تو 17 اگست امریکہ میں یہ ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، بڑے لیول پہ ریفرینڈم ہوگا، اور اس ریفرینڈم میں سکھ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بھارت میں بھی اس وقت جو ہے وہ بھارتی پنجاب میں گزشتہ جو پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، وہاں پہ بھی سکھوں نے پاکستان کے خلاف لڑنے سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی کو بھی یہاں سے گزر کر، بھارتی پنجاب سے گزر کے پاکستان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کے عملی ثبوت بھی ہم نے دیکھے، اور اسی وجہ سے بھارت پیچھے بھی ہٹا۔ تو اس وقت پنجاب کی آزادی جو ہے، بھارتی پنجاب کی آزادی خالصتان کے روپ میں، اس کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد ہو رہی ہے، اور بھارتی وزیر اعظم اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے شکایت بھی لگائی برطانوی وزیر اعظم کو اپنے دورے کے دوران، اور مطالبہ کیا کہ خالصتان کی جو سرگرمیاں یہاں روکی جائیں، لیکن برطانوی وزیر اعظم نے انکار کیا کہ ہم جدوجہد، سیاسی جدوجہد اور جمہوری ایکٹیویٹیز پر پابندی نہیں لگا سکتے، ہم کسی کا احتجاج کا حق نہیں چھین سکتے۔ تو سکھ لوگوں کی، پنجابی بھائیوں کی جدوجہد جو ہے وہ اب اس کا اگلا پڑاؤ 17 اگست کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔